Okay? So, naghisgot naman ta sa atong CEO, no? So, mamutana ko karon. Unsay complete name sa atong Chief Executive Officer. Si Ma'am na naka-blue. Grabe yung mga panahon. Bungol-bungol na ba yung MC? Okay, unsay imong pangalan, ma'am? Pila na kaka-years sa OIC and kinsa ang atong Chief Executive Officer? Ang atong Chief Executive Officer is si Mr. Florencio R. Pangalan, ma'am? Floriano R. Okay! Bigyan ng